Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi guys. Hi. This is our channel Me Familia, Ya, and we are family here. And this is our baby Muhammad Umar Farooq, and I'm Wasim here. This is my wife, and well, we are making a video right now. It's about our baby because this is our first baby, and he born with the BLR, which is called BBLR. BBLR. Ya, Yes. So we will share our experience with you guys, and you will know that what actually is BBLR, and you, all of you, should not give up. Whoever will face this kind of case, so it's just a part of life, and just trust on Allah. Be strong. All right. So we're gonna start our video, and we'll let you know about how was it. Okay. Now you oke. can go ahead. Iya, iya. Oke, Moms, mau sedikit share tentang BBLR. BBLR itu apa sih? Jadi, ini anak pertama kita. Namanya Muhammad Umar Farooq. Nah, dia ini lahirnya komplit komplit 9 bulan, 9 bulan. Jadi bukan prematur. Bukan prematur. Jadi komplit 9 bulan, tapi pada saat lahir berat bayi lahirnya rendah. Dia lahir dengan berat 1,55 kg dengan panjang 45 cm. Jadi komplit 9 bulan kita mengalami, saya mengalami kontraksi itu 2 hari sebelum melahirkan. 2 hari sebelum melahirkan. Terus rasanya bener-bener kayak mau ngelahirin normal, karena saya memang pinginnya tuh lahiran normal. Segala macam cara dicoba, mulai dari squat, mulai dari olahraga, mulai dari jalan tiap pagi. Terus ya pokoknya jalan inilah, semua cara dicoba supaya bisa melahirkan normal. Kemudian setelah itu pada saat dicek dari 9 bulan, memang di rumah sakit Bunda dan di rumah sakit Jagakarsa sudah mendeteksi adanya berat bayinya tuh rendah. Jadi disaranin untuk minum susu, disaranin untuk makan yogurt, ya makan yogurt yang banyak dan minum susu segala macam. Tapi ada juga yang mengira dia ini pada saat saya hamil baru 7 bulan, karena tepatnya haid saya tidak lancar. Jadi banyak dokter yang mengira oh ini masih 6 atau 7 bulan, karena pada saat diukur oh ini masih kecil, padahal ternyata sudah 9 bulan. Oke, jadi karena Umar lahir di 9 bulan, tepatnya di 1 Desember 2020. Dengan kondisi tersebut saya diarahkan ya, diarahkan sama dokter untuk melahirkan secara sesar. Pertama, kenapa sesar? Karena bayinya sungsang. Jadi kepalanya Umar ini ada di atas. Kepalanya masih di atas, jadi belum pindah ke bawah. Itu pertama. Kedua, karena posisi bayinya tuh bayinya itu mengalami semacam gangguan janin yang dikhawatirkan berbahaya jika melahirkan normal. Nah, setelah itu hey, who is this? Dan setelah itu karena berbagai macam pertimbangan dan dokter juga menyarankan untuk melahirkan secara sesar, sehingga ya sudah, kita sih yang penting terbaik untuk bayinya, karena kita juga pengen kan bayi selamat, saya juga selamat, dan suami juga sudah setuju. Jadi kita melahirkan secara sesar, proses persalinannya sesar. Kemudian setelah lahir itu pertama kali operasi seumur hidup saya. Kemudian pada saat lahir saya kan masih di bius lokal ya, jadi sadar lah, saya tidak mendengar suara tangisan bayi sama sekali, padahal saya yakin bayinya sudah diambil dari perut saya. Kemudian sedikit rada jauh gitu, baru ada suara tangisan, setelah sebelumnya ada bidan yang membantu proses persalinan dokter tersebut kayak semacam menggebrak. Terus kemudian akhirnya Umar menangis. Namun setelah menangis, yang saya tahu Umar tidak bernafas. Jadi setelah itu mereka bidan-bidan tersebut lari ke lorong rumah sakit
sambil bawa-bawa oksigen, lari cepat sambil bawa oksigen. Terus dokter yang mengoperasi saya bilang, kuat ya Bu, kuat ya, sabar ya. Terus kemudian ya seketika itu juga saya menangis. Kemudian di luar suami saya juga melihat, terus kemudian mengazankan terlebih dahulu. Kemudian habis itu oke, jadi setelah itu langsung masuk NICU, masuk ruangan khusus untuk pemulihan bayi. Nah di NICU Umar kurang lebih how many days? Almost 10 or 11. 11 ya, 11 hari kurang lebih. Umar 11 hari di sana. Jadi kita boleh ngelihat tapi nggak boleh ngerekam sama sekali. Terus kita lahiran di Rumah Sakit Citra Arafik, semuanya bagus, baik, dan alhamdulillah Umar dirawat dengan baik di sana. Ya, kita boleh pulang. Umar tempatnya. Hai. Umar itu boleh pulang setelah 1,7 kilo. 1,7 kilo setelah 11 hari dirawat di NICU. Jadi saya pulang duluan dan suami setelah 5 hari stay di rumah sakit tersebut. Jadi intinya Umar itu BBLR dengan berat bayi lahir 1,55 kg, dan setelah lahir boleh pulang setelah 1,7 kg di 11 harinya. Kemudian setelah pulang ke rumah, alhamdulillah di bulan pertama naik 1,2 kilo, langsung melesat, dan setiap bulan itu naiknya hampir 1 kilo 1 kilo. Dan sekarang persis hari ini adalah hari tepat di 6 bulannya Umar, dan 6 bulan Umar sudah 6,7 kilo sekarang. Xiaomi Suami. Xiaomi Yaruito no. Alhamdulillah dia sekarang sehat, normal, sesuai dengan bayi, ukuran normalnya, sepantaran standarnya. Ya sayang ya. Iya. Look at mami. Jadi dia sudah bisa makan MPASI yang pertama. Nanti akan aku share MPASI pertamanya. Terus kemudian dia sudah bisa rolling, tengkurap. Dia juga sudah bisa ngoceh, udah pastilah dari ini. Dan dia ini sudah dari umur 1 bulan. Umur 1 bulan itu selalu tertawa, senyum. Dan sekarang ngocehnya luar biasa. Terus apa lagi sayang? Sunny right now. Iya. Sekarang Alright, guys, kita lagi staycation because of celebrating Umar half year. So yeah. He's 6 months right now. Yeah. So you can cut it. Hey, you wanna say something? Hah? Umar? Umar Okay. sudah bisa rolling, Yeah. sudah bisa sudah makan MPASI, sudah makan pisang dan mangga. Nanti kita share. Terus apalagi sayang? Pokoknya buat semua ibu-ibu yang bayinya masuk NICU, masuk ruangan NICU, jangan putus asa. Bayinya pasti punya cara untuk sembuh dengan sendirinya kalau Allah berkehendak. Jadi apapun itu jangan kelihatan sedih di depan anak, karena anak itu sensitif. Psikologisnya mereka tahu, mereka paham gitu kalau misalkan kita jenguk, terus pada saat kita jenguk kita nangis, kita sedih ngeliatin dia, dia paham, dia sadar, dia tahu, dia ngerti lah kalau kita tuh sedih banget atau segala macam. Pada saat aku ngejenguk Umar, kita nggak pernah nangis sedikit pun, kita hanya baca doa, kita hanya senyum, dan ya udah kita cuma bilang, Umar nanti pulang ya, nanti pulang ke rumah ya. Jadi jangan ada kata-kata yang pesimis. Jadi kita harus optimis tetap supaya bayi kita juga bisa cepet recovery-nya ya. Anything else you want to say? Alright, I just want to say that life, Allah is the one who, is the creator, who created this world, everything, and is the one who has the control about everything. Can give the life, can take the life. It was tough for sure. It was very hard for us as a parents, and yes, but for sure we have learned also, and for sure no need to give up. For sure, if there is something hard,
and there is a problem, there is an issue, there is a solution as well at the other hand. So be patient and be strong, no need to give up and keep going on. So whatever you can do your best. Okay, well, we did our best, try our best, and yes, alhamdulillah, once Umar came back home, after that, yes, we took care of him more than for sure. Doctors, nurses, they did their best too, but yes, because we are parents, so we did our more best than best for our son to he should get the weight, he should have a good height, because his height was a little less and also the weight was less. And alhamdulillah, now he is already has a normal or a standard, you can say, weight and height as well. Alhamdulillah, everything is okay. He's a very good boy, alhamdulillah. Yes, he had also, for sure, he had a tough time in the NICU room, which is called NICU room in here. It was a tough time for him as well, but alhamdulillah, after that time, alhamdulillah, we all are happy. He as well, we as well. And yes, there was a time it was tough, and now it is alhamdulillah okay. And we just want to say, no need to give up. Whoever will have this kind of issues, just follow the doctor and do your best after you get the baby, and you will get home. After that, take care of your baby more. And also you should see some videos from YouTube, not just that video, there is also a lot of informations. Whatever we will have information, knowledge about this, we will also share in the coming videos. I will also share about other things about the babies, those who are pregnant and will have babies. About many things we will share, whatever we will have. And right now we are staying at Bogor just for a vacation kind of holiday, and we thought we should make a video because Umar just right now is almost 6 months. And already 6 months. yes, Yeah. today is 2 June, and he's already 6 months and 2 days. So this is his second day of 7th month. He's heading 7th. All right. So it's sunny right now. We have changed once, and we will just end up the video here. We'll say this is our channel, new channel. Subscribe our channel and press the bell icon so you would know about our coming videos. And keep in touch, so we will share our information and we'll make our new videos as well. All right, so you would learn a lot from our experience as well. Okay, so guys, like and share as well, so as many as people can reach the video and will know about our experience as well. Thank you so much for watching and have a great day. Thank you so much. Bye. Bye bye. Cheerio. Cheerio.